gadimi kone de gaye manele ko kajane konumbe gadimi konde kujati manela kuya ko kajane jebade swa tu wafunga ndobe manele jebade ko kajane manumbe gadimi kone de gaye manele ko kajane charube gadimi kone de gaye manele ko kajane konundo wele na fugam kushi manela kuya ko kajane jebade swa tu wafunga ndobe manele jebade ko kajane ola manege kowe gachinya de yaya manege kulongo no mongo site ganja de ngana fombe ga fiya ta manege juzu be ga fere je ton de gaye ningombe kuma ngana fombe jabi. Ouais, salam alaikum kala. Ngun deseri la, funini kanumbika. Ngun deseri la. D'accord, parce que n'y est direct ici 600. Voilà, donc si tu veux m'y dans 5 minutes, ya mea. Ok. Voilà, tout de suite. Ok, mandeka ou foli ba ou kan. Mandeka ou foli ni kanu bleu ba ba be. Kata sans fait faux drouma kata drouma faux sans fait. Ashina anga kala mandeka bleu ba de be bo. Kamirira ta foko la. Dormeni ko nana nyini chonji afuye ko mondana te subanga mama beto kana timi me ko beta kono ta kafari kuni ko be gachinye ngado metami fama mono ntume ne ko ubimi ne mami wele mo de wele ne mi wele nga belbikiti panege mai nga fanu me gashi bebe ga kule ko mondana bibi akali chama ye ga mondana ye konseru we ga gene manege nyebona aifatina nye gangsta de udinge mogo fuye sego dala tuni kera ne daga baba ya gali nye kondege fe ayi nege ngabo agaso tayoro tena soro yoro kedo mama fonye kunebe kashi ne kasira torontana besira tuwa ugenye foshi dene dana lasani mesa mama mbisa guki. Music. Fuck Mali, ego di dale me jonela. Naniga convocation me nga juin sirala. Maguti mogola, kome kumansa gola. Mogo sikele fana baga hera teno kono. Amba mi, wate kashi. Na yanjia ere amba kanjula. Tana. Jemine kado sulu kono wa oseli. Shei kutinge kata yamfe oseti. Audise kane mara de isu gangsta. Iwa mara wali nini ngarasta. Misoli zizhe, amu kalon tane. Motherfuck papa kami fama soro yane. Na ijia ere kanadala. Papa daba kala babu wa soro chukufle. Na manya kasoko ampe kataga bana. Misoli ziz na dula wa ayu befa. Fuck agaloa, antoga bana pe. Nipiga kupeke temena ya seme fulu kono. Suina, polisi keni suka sabe kalone nona. Alagato sini chale pega boka bala. Amina. Alagato sini misele siska soma. Amina. Alagato sini chale pega boka bala. Amina. Alagato sini misele siska soma.
Alaka kato kasolami Alaka kesini be anoga demba ya Ay chale kele tede Bebe kawalambi Donti dombe chale pepe Ali kunu geto la antumbe dwaula Sini kabata kakari chale bega tiga so Mesele zus ayama wotiga kumala Ete na foi fo Amma mime Sini be Niga chalo mabo kawala Netana sume do kaso bonga dala Mesele zus foi tena kisi no mama Wa alaka ni mabe boy setala Alini alaka be foma fongo sona Ala si klak klak Katani le chapema Ventene kunga dauma Ngamesega alaka nindama au kama Chale 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 be chale Isera chale kele ma isera bema Mesele zus mkera ayin fagan fileni Naga chalo labo aye kabayele nebedo Ni marifa koreto marifa fileni Ni menega magano ula chama Lazini pese Nine sisiye Mesele zus mbeonga kelege fauye Aloda udebe balobi ala batata Ok, Mandekao, Folini Kanumba Oka. Hey, Kala Mandeka Benale, Pouke Kakuma, dans 5 minutes. Aiwa, Matunu, Mulumbo Fouta Jugu, Mena Jugu Bella Tunu, Nafanu Nafariko Kutuku, Nia Kila ne Mantuku, Nebe Yano ya Sanduru, Ante Sireko Muntuku, Vive Goni mi fe oye Shujugu. Alite ne fait connexion mani oye jaloux. It's like a fuck with bad man baby me kanu. I'm in a pull up today I'm in Daba Liba Alie Jofu. Hey, my nigga she désolé oh. I'm gonna pay us the money oh my nigga. Chain for my nigga. Chain oh my nigga. Chain for my nigga. Chain oh I'm in tapo me my nigga see a me. My nigga, chain my nigga, channel. Radisson, Miss Fitel, Bakonko. Champagne rose, de bene, cante, chocho. Che girl saba de bekana, neka da konko. Che muse bale me wele, anga pop pop pop. Che ame iri minte fona. Che plenty siri niggas you dalla mano ante jojo. Che fuck you worry te banjo para de beke anton obdo. Mone te bona baby nyago na tama bade ben koko. Alite ne fe connexion mani oye jaloux. It's like a fuck. Ok, Inyatena. Ah, peut-être moi ou peut-être gagner quoi. Parfois peut-être moi ou peut-être gagner. Alors que il veut t'animer Mandeka Tasuma de camp, Mandeka Tasuma. Ah, c'est bizarre. Bon sinon, c'est pas grave. Madon Kumuna, c'est bizarre hein. Parce qu'elle n'est beaucoup ont du mal à trouver les réseaux. Ils ont du mal à nous trouver là. J'espère que on va continuer. Ouais, à Nini tout avec la ka ni a il va voler like ya mais. Même musique kala, one love. Man baby me kanu. I'm in a pull up today, I'm in Daba Liba, Alie Jofu. Hey, my nigga she désolé oh. I'm gonna pay us the money oh my nigga. Chef for my nigga. Channel, my nigga, chef for my nigga,
Cello, I'm a for me, my niggas here pay me. My nigga, Chefo, my nigga, Cello. Ni Donaya Obaba, ite sosa. Balenciaga ni Gucci, ote Jojo. Ngolo koro kele yato ibe banko. Cheni donana ni kono na la beba undo. Itenga kele mi no. Abaka jiki visco mena doni fa. Manu e chama for mataka punya na mena po. Mali de do manege ube kilambula so. Alite ne fe koneka son mani oye jaloux. It's like a fuck with Batman baby me kanu. I'm in a pull up today, I'm in Daba Liba, Alie Jofu. My nigga she désolé, I'm gonna pay us the money. Aywa matulu, mulu bofe tajugu. Mena jugu bella tulu, na falu na fari kukutu. Mi akila matulu, bebe ya no ya satulu. Ate sire kukutu, ibe kone mi fere, Kala Mandeka. Dans 5 minutes, lui wele Kala Mandeka. Dans 5 minutes. Wala japa bisi gonga na sira. Dauda ya da ko itena. Nakara mogo windo wele. Kali ya leta don koko kera. Pesele mer ifilila. Neto wate isa jaba teukoi. Neto kombele fima ambile ne fune geni montana. M3 Music. Nema fala ko de chinye. Manege ngai ne teseli ala. Ima ifa mo desera nela. Dongo do ne beseli mbai. Ima mali fama wakara ewa. Kufuka ne kombele la no ala itinya da mama tungama. Abena wili ne montana kama. Eske nga chalo bewa. Montana. Eske utafale mbewa. Fune geni montana. Eske nga chalo bewa. Montana. Eske utafale mbewa. Fune geni montana. Awe miri chupat la muna montana we. Awe miri chupat la muna montana we. Fune geni montana. Tepere sima oye ala dai. Nisera ne maneve sima. Ada ukadine de tala malifa ma ubezonde. Kumatena ne montana daje ni manege nyavi esira nyadena. Ne mama ojito bonadira mina kamborima. Chekeye kumagangelende nesena. Ok, Mandeka. Mena Kala Mandeka ta. Na sera ka boka do wala uye. Comme kunu souffle ale de anine kunkanga directiski Mandeka. Kunu souffle Kala Mandeka. An kunkanga directiski mais ala yake amaseka be. Ola suina akoko vraiment kuma chamamba fe ka fo. Kuma chamamba fe ka fo ka bo ka fo malianye Mandeka uye. Kamiri la ta fo situation générale be trop mi mali kono. Ko chamambe ava fe ka dado ala ka amiri la ta fo en tant que patriote Mandeka. Donc avec bo kamiri la ta fo. Menata dans 5 minutes. Malika la misa la base. Wallah. La misa. Gangsta modeli ni sara. Ayo janto nga mamala. Ibe kiriti kenya mune kila sasa kwaza. Ibe pagane manya mune fima sasa kwaza. Koma kademi senuna chinya tufara nelawa sasa kwaza. Aye tani nye misiru kono aye kutupa binga makotala. Ala bebe do baby do baga do karim lelo manondo.
Monsieur le maire est noté, so bon nebena kelege farda. Maliya umadanga de ninete, neto budaga yala. Ado benkoro pone kudoere, bego iba montana. Nemamo wasi nega tu nego ita parane la neto. Montana teze mogo gaso, oge bebe ne segereri. Mogo tesa mogo si tiache, ayate umara oga parana kone de temize nunjia nyache. Ado kumo la gana ne mininga. Malite tanye yame, maine gedo sigi yo mame. Nyere de nyere ka perisa fama, dente ne mara opana. Nyegedo sigi yantomina, odo nyankulo ubetugu. Tumado hana madendo hinebetona. Nyenya ubetugu yo mame. Temize nunturango, nyesisi du mangu watayala. Akombele fima, sisi goingela kodoi. Sama va yɛrɛ la a bɛ ka yala k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i bɛ ka maliyɛn denmisɛnninw tiɲɛ. Funakɛni Montana ala k'u dajugu kɛ n ma hɛrɛ. Ne tɛna dabila ko an ka taa fɛ fo ne ka dɔ de bɔ a furu sa. Cɛw ka cɛ Montana ne ɲɛ miiri saya la n bɛ hami. Don o don n bɛ miiri ni ne sara gɛnstɔ u bɛ taa min. Hazala hazala Somali ye silamɛdugu ye jɔn fɔ Burama a fɔ Burama ye ko ne Montana ko tiɲɛ tɛ. Ni silamɛya danna Mali de ma walayi Ala ne fara kiyama ne su ka jeni mɛ diɲɛ nin kɔnɔ ya mama tɛ hami. Mɛ misiri kɔnɔ mɛ Ala de ko nkalon tɛ silamɛ tɛ selibaw de don. Hakilila bɛ kafiri tɛ k'olu bɛna dɔ bɔ ne Montana ma e k'i tɛ i ka to u ka so. Ne min den tɛ pede i bɛ taa sɔrɔ denmuso ye sa ye ɲamɔgɔdenw i bɔlen ni jɔn de bɛ kuma na n ko b'a fɔ ne de ma ko Montana e bɛ silamɛya fɔla jɔn ye manege fara na diinɛ bɛ na hali jinɛ datugura mɛnna sitanɛ bɛ kan bɛɛ kɔnɔ ma ne la don o don lahara tuma bɛ lahara tiɲɛ de don wa ne t'a dɔn. Funakɛni Montana il paraît que dɔnkilida tigɛr'i la. Kuma de ma ɲi n'o tɛ o se tɛ mɔgɔ si ye ni kuma nin diyara caman ye. Hali ni Mali concert tɛ ne bɛ balo kɛ to kɔnɔ maa mɛ. Ni ye se ka maliyɛn dɔw ye bi Montana ka sa bi. Aw kana perese n bɛ ciw lase n bɛ sa n bɛ taa. Aw ka sariya ninnu ne t'a la monsieur le maire ne kunkolo jalen. Ne tɛna k'aw ka jɔn ye kuma kelen wali Mali bɛ tila. I b'a Montana. Ni bilala bolikɛlaw ɲama jagoya bɛ se mankan min fɔ. Wolowara ko ye garisigɛ ko ne tɛ maliyɛn ye. Aw b'o dɔn. N'Ala sunɔgɔra diɲɛ bɛ wuli. Basɛn na si la. Maa mɛ ale bɔ yen dɛ. Alifa Ala ka nin taa ɲɛ. Soraya tɛ sayi fo Kayiwa. Barakale silansi. Sumele Jagite. Commandant Madi Jawara. Me garde Boulama. Salve. Ok, Kala Mandeka. LVH. Nana wele Blaima Kala Mandeka. Devant mon Joe. Massacre. Asala. J'ai décidé. Ne va pas tenir ma main. Ok, Mandeka, amena Kala Mandeka ta. Amena boka coachama wala. Ambe Kala Mandeka la me ale de ka émission ye ni eshuina. Foli ni kanu ba obeka kata sans fait fo duguma kata duguma fo sans fait. Foli ba obe Kala Mandeka. Wallah bro. Me respect. Comme nga foli be Mandeka bela jele. Ube klo fo duguma nga foli Mandeka bela jele. Mandeka ube klobila Kala Mandeka. Surtout mande musoba wallahi kan wa foli babu yo ko me respect one love kan bolo be ñogon bolo An bɛɛ ka foli bɛ mande musobaw bɛɛ ye. wallahi ko ni jija wallahi ko ni sɛgɛnɛ wallahi wala kan ɲɛ b'o la yɛrɛ olu de bɛna manden wuli ka manden jɔ ko manden kɛlɛkɛcɛw fɛnɛ k'a ta sanfɛ fo duguma k'an b'o bɛɛ lajɛlen fo faso ko in na halisa Ala ka faso ye kanu bonya bɛɛ lajɛlen dusukun na ni y'an bɔlen Awɔ. jaga bɔ a bɛɛ ye faso ko in de sinon baara b'an bɛɛ la an bɛ se ka ko dɔ kɛ n'i y'a ye kuma bɛɛ an bɛ réseau in kan ka se ka ɲɔgɔn hakili lajigi
faso in bɛ dingɛ in kɔnɔ cogo min na depuis 5 ans an bɛ kɛlɛ in kɔnɔna na fo kana se bi la an bɛ ɲɛ bɛ jateminɛw na dusukasiw ka ca k'u ka ca faso in kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a taabolo la an bɛna an sigi ka hakililajigi kɛ ka hakililaɲɔgɔnbɔ kɛ an bɛ se cogo min ka se ka solution sɔrɔ faso in jɔli la bon ani n'an bɔra yen fɛnɛ an ye jateminɛ kɛ kow la bi situation na 2 semaines 3 semaines passées bon mandekaw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ bɛ liti la bi na sur Facebook la ani manden kɔnɔ ani mandekɛ kan kuma caman fɔla an ye kuma caman mɛn an ye kuma caman ye an ye fɛn caman ye bon an ka faamuyali la anw mandekaw an hakili la k'a fɔ anw mandekaw ma faamuya kosɛbɛ mais n'an bɛ taalen ɲɛfɛ a bɛna faamuya a bɛna faamuya ni ye anw bɔlen k'an sigi faso Oh, ouais. Allô? mais ni wagati dɔ sera na anw nana jate minɛ ko dɔw bɛ yen nɔ n'o bɛna se ka fasojɔ in gɛlɛya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani jeunesse pour que hakilinaw kana se ka kɛ kelen ye bon n'an ye mɔgɔ damadɔw jate minɛ minnu bɛ bɔ vraiment ka essayer ka kuma caman bɛ yen nɔ k'u ɲagami ka essayer ka kumaw dɔ contribuer ka sɔrɔ u ma faamuyali kɛ u tɛ k'a ɲini k'a faamuya alors que faso de ye bɛɛ lajɛlen ta ye faso in de bɛɛ lajɛlen de wulila k'i jɔ faso ko in na bɛɛ n'a ka ŋaniya ko faso in ka wuli k'a jɔ parce que faso in bɛ dingɛ in kɔnɔ sinon 105 kɔnɔ tɛrɛnnen kɔfɛ an ye gɛlɛya min ye bɛɛ b'a dɔn dusukasi de bɛ mɔgɔw kan bon n'an ye an bɛ foliba bila ka taga le grand avocat Bafal Diaw k'an ka foliba b'a ye k'a ka tiɲɛ mɛnna a ka kuma mɛnna walahi bilahi ko foliba b'a ye walahi ko faso in kanu b'a la faso in kanu b'a la walahi a bɔla a ye ko kɛ walahi a y'a kɛ n'a ŋaniya de faso kɛlɛ in kan mais ni mɔgɔ dɔw ma se k'a faamuya ko Bafa mɛnna kɛlɛ in kɔnɔ san 5 mɔgɔ b'i ka baara bila san 5 kɔnɔ k'i sigi diɲɛ don o don ka tila k'a bɔ ko i hakilina ɲagami k'a bɔ k'a yira fasodenw na ko fasodenw k'an ka bɛn ɲɔgɔn ma k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko ka faso kɛlɛ kɛ ko faso kɛlɛ ye yɔrɔ min ye ka se ka wala ka ɲɔgɔn bɔ fili la vraiment foliba kan ka bila Bafa ye vraiment foliba kan ka bila an ye kumaw mɛn o bɔla o y'anw mandekaw o y'anw faw nani k'an baw nana an ma bɔ an ma foyi fɔ u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ anw mandekaw an tɛ mɔgɔ fa neni an tɛ mɔgɔ ba neni an ma minnu fa n'o ba neni olu dɔnnen don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ manden kɔnɔ olu dɔnnen don yen nɔ olu de ka gɛlɛya de bɛ anw kan bi na ko gɛlɛya bɛ anw kan tunga la ani manden kɔnɔ mali kɔnɔ fan fa a bɛɛ ye olu de ye responsabilité ye anw ka neni basi b'olu de kan k'a da ko kan ka k'o la ka tɛmɛ ka sɔrɔ neni yɛrɛ tɛ foyi se tɛ anw ye neni de se bɛ anw ye parce que anw ye fantandenw de o y'an ka droit minɛ anw na k'an faw minɛ an na k'an faw faga k'an baw faga an génération k'o bila kɔgɔjiw kan k'o bila sahara kan bon n'an bɔra o kɛlɛ la vraiment anw fantandenw de bɛ se k'an nin di ka fantandenw dɔ sauver sinon kɛlɛ in kɔnɔna na waritiden si ma bɔ k'i nin di kɛlɛ in kɔnɔna na anw fantandenw yɛrɛ damaw de bɛ ka essayer k'an nin di ka fantandenw dɔ sauver an nana o kɛlɛ kɔnɔna na n'a fɔra tuguni o fantanden kelenw tuguni k'olu yɛrɛ dama ka tila tuguni ka kɛlɛ tuguni ka sɔrɔ anw de bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka hɛrɛ ɲini n'anw yɛrɛ ka hɛrɛ ka jamana bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ɲini parce que n'an y'a to mɔgɔ ninnu bolo olu ka sira ta olu t'a ɲɛna u ka banque bɛɛ falen don u ka compte bɛɛ falen don kɔ kan u ka saraw bɛɛ lajɛlen bɛ d'u ma u tɛ jɔ u ka sara kɔ mais anw denw de bɛ sara Gabriel Touré la Ponge sirakan kasara o tɛ ban nord yɛrɛ minɛna nord yɛrɛ kuma tɛ fɔ bon ni mɔgɔ min bɔra san 5 o kɔnɔ an b'o kɛlɛ de la n'a fɔra k'a fɔ ko bɛɛ ka yeta tɛ kelen k'an ka se ka essayer k'an ka yetaw fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka faso in bɔ nɔgɔ la ni Bafa bɔra ka hakilina fɔ ne kun hakili t'a la k'a fɔ ko bilakoroni dɔw bɛ se k'a bɔ ko bɛ essayer ka Bafa daminɛ ne y'a hakili la k'a fɔ faso in bɛɛ ka kan ka se k'i hakilinata nin fɔ k'i ka tiɲɛ in fɔ n'i ka tiɲɛ fɔ ni mɔgɔ min sɔnna i ka tiɲɛ ma o b'a ta ni mɔgɔ min yɛrɛ ma sɔn ma o b'a to yen donc o ma se k'a fɔ k'ale olu bɛ bɔ ko ka anw fa n'an ba neni minnu fa n'o ba kan ka nin olu b'o dɔn Hayidara bɛ yen nɔ Hayidara wasalenba IBK yɛrɛ fana bɛ yen nɔ IBK wasalenba sinon ni justice kun ka ɲi n'o y'a sɔrɔ an kun wulila min nɔfɛ n'o y'a sɔrɔ an kun y'o sɔrɔ a kun tɛ se nin na bi na k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ bɔ k'a fɔ k'an k'an daminɛ n'a fɔra k'a fɔ k'an k'an daminɛ dɔ de kɛla an dusu kasilen don n'a fɔra ko diɲɛ don o don
k'an bɛ ko kura de mɛn ko minnu fɔla an ma se ka solution foyi de sɔrɔ o la halisa dɔ de bɛ se ka fara o kan anw tɔɲɔnnen don diɲɛ don o don mɔgɔw bɛ kasi la an tulo bɛ suw kasikan na an tulo bɛ yatimɛw kasikan na anw tɛ se ka an sigi ten n'i y'a mɛn k'a fɔ ko anw bɛ bɔ ka kuma ni dusu ye ko mɔgɔw b'a fɔ dɔw fana bɛ na k'a fɔ ko dusu kana bila hakili ɲɛ anw b'a dɔn anw mandekaw b'a dɔn dusu bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ min ani hakili bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na an m'o yɔrɔ dɔn n'o y'a sɔrɔ ko hakili ko don ne kɔni hakili la k'a fɔ ko caman kɛla dɛ parce que n'an ye jateminɛ kɛ depuis élection ma se an ye kuma caman fɔ an ko IBK tɛ se k'a mɔgɔ t'a bolo a jɔɲɔgɔn t'a bolo a dɔnniya t'a la an ko tout sauf IBK tɛ se an ko ni Mali bɛ jɔ k'a bɛ jɔ ni Mali bɛ ci a bɛ ci ka tila k'a jɔ kura ye parce que Mali koko bɛɛ pɛrɛnnen don n'an y'a kɛ tugutugu bari ye ni choc wɛrɛ nana tuguni a bɛna pɛrɛn tuguni o ɲuman ye min ye k'an k'a ci k'an k'a jɔ kura ye ko n'an bɛ taa k'an bɛ se ça veut dire que Rassa y'a fɔ k'an b'an bɔ yɔrɔ dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na an b'o yɔrɔ fana dɔn an bɛ degun min kɔnɔ ani an bɛ fɛ degun in ka ban cogo min na an bɛ fɛ ka baara kɛ sira min kan ka essayer ka na ni gouvernement kura ye ka se ka o bila n'an y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ Manden kɔnɔ bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ problème bɛ yɔrɔ min na maintenant anw Mandekaw n'anw bɔla ka hakilina fɔ normalement anw hakilila kan k'a minɛ a bɛ se ka kɛ plan B a bɛ se ka kɛ plan C a bɛ se ka kɛ plan A ye parce que san 60 an bɛ gɛlɛya in de kɔnɔ diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara a kan n'a fɔra tuguni k'an ka n'an sigi ko IBK k'a ka san 5 wɛrɛ kɛ jusqu'à 2023 a y'a ye élection tɛmɛ wagati opposant bɛɛ bɔla parti ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɔla maliyɛnden bɛɛ bɔla k'o bɛ Mali in jɔ k'u ka Mali in ta k'a di olu ma Mali in dun bɛ dingɛ in kɔnɔ an nan'a ye sa halisa Mali in bɛ dingɛ in kɔnɔ mais o si ma bɔ k'a fɔ ko bɛ kɛlɛ in kɛ pour ka se ka Mali in bɔ dingɛ kɔnɔ o ko non ko fo 2023 ko fanga in ka ta k'a di olu fana ma ko ni fanga ma ta k'a di olu ma k'olu tɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ k'olu tɛ Mali kɛlɛ kɛ an ɲɛ bɛ opposant bɛɛ lajɛlen sigilen na mais anw fanga ye jumɛn ye an ko k'anw fanga ye population de ni population farala ɲɔgɔn kan ka décision kelen ta an ka sariya minɛnen don anw na cogo min na ni fanga min ye n'an bɔla o fanga kelen yira mɔgɔ ninnu na u b'an ka fanga d'a ma parce que n'an taara anw yɛrɛ Mandekaw ka base ye yɔrɔ min n'an taara ko sariya sira kan sariya bɛ mɔgɔ ninnu bolo mɔgɔ ninnu ye sariya kalan o de kama sariya sira dil'u ma o de kama a poste dil'u ma o de kama u bɛ se k'i profiter o de kama u bɛ se k'i abuser sinon n'o tɛ sariya dɔn place in tɛ se ka d'u ma aussi u tɛ se k'i profiter fantanw fana la mafia de bɛ ten tɔ mafia mɔgɔw olu bɛɛ ils sont intelligents u bɛ système dɔn u bɛ sariyaw dɔn u b'i profiter sariya de la ka essayer ka mɔgɔ tɔw ko abuser olu la mais n'an ma ɲɛ o kɔ sisan nɔ ka an ka gouvernement yɛrɛ de nettoyer an ka na ni gouvernement kura ye bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ni gouvernement min ye ka se ka baara daminɛ IBK sigila o y'a fɔ IBK ye fanga suɲɛ ka fanga jagoya ta IBK sigilen sisan an ka kɛ IBK sigilen sisan IBK bɔra don jumɛn k'a fɔ k'a bɛ maliyɛnw garanti ko jamana in tɛ tila IBK bɔra don jumɛn k'a fɔ k'a bɛ maliyɛnw garanti ko mɔgɔ tɛ taa tunga na bilen IBK bɔra don jumɛn k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ garanti ko docteur So k'a bɛna matériel san ko ka docteur ka hakɛ d'u ma IBK bɔra don jumɛn ka mɔgɔw garanti k'a fɔ ko chemin de fer k'olu ka wari bɛna d'u ma IBK bɔra don jumɛn k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw garanti ko k'a fɔ ko ekɔlidenw ko bɛna taa ekɔli la ko professeur fɛnɛ k'olu ka laɲini bɛna sabati ko dɔ bɛna fara ekɔli dɔnniya kan ekɔli système amélioré ko ka sirabaw dilan IBK bɔra don jumɛn k'o garanti mɔgɔw ye IBK bɔra don jumɛn k'a fɔ ko justice bɛna kɛ ko Aramata Yefugedennin k'a fagala ko o justice sira bɛna boli fo k'a fɔ ko a t'o tigi minɛ IBK bɛna bɔ don jumɛn k'a fɔ ko b'anw garanti ko imam min sala ko mɔgɔ min y'a faga ko o justice bɛna kɛ IBK bɔra don jumɛn ka anw garanti
ko so be ka ko mo bi mi ka ke mo mun kan ko so mi no la ko so papier nyami o be ka du fere be ka bola don me ka an garantie kuma bo o de kan ke yo ye be ba don ka fo ibe ka ti ka mo la me ni ibe ka me ka mo la me ate senna ak me boka mo garantie ak me boka mo garantie ibe ka te se ni ibe ka te se ka fo ko kela ko ibe ka ta kalama o tanga problem yo mo wora ba kalama wo mo wora ta kalama o tanga problem yi ibe ka sigi ku ne responsabilité de aka jija togo bela information fa fa be jamana kono aki jija togo bela ka nyini ka don akana sunoko akini sigi tenton information me ke togo aki jija ka wuli ko me ke jamana kono ka ke ka don o ye ortem minana ibe ka be se ka juma de me o ye radio so mina ana ibe ka be se ka juma de me ne yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko jaabi bɛ maliyɛnw yɛrɛ bolo mɛ n y'a ye ko bilakoroniw bɛ bɔ faransi CEDEAO bilakoroni surtout Dani de Paris vraiment il est petit devant wallahi a ka dɔgɔ mande kɛrɛfɛ parce que anw mandekaw an tɛ se ka mɔgɔ denninw kɛlɛ a ka gɛlɛn an ko k'an faso de sinon wallahi billahi Dani de Paris ni kɛlɛ ko de i ma kɛlɛ ye i ma kɛlɛ dɔn wa i ma kɛlɛ nɛnɛ fɛnɛ wallahi billahi i bi k'i panpa ka puruti min kɛ an ye caman ye wallahi sinon ni manden kanu tɛ wallahi billahi an b'i bila banɛn na fo bama ka bɔ i da kɔnɔ an b'i bila banɛn na wallahi fo tasuma ka bɔ i da kɔnɔ an b'i bila banɛn na wallahi billahi fo parantiw ka wolo ka bɔ i da kɔnɔ i mana se banɛn na togo o togo Bamakɔ parantiw bɛ yen dɛ i ka banɛn fɔla Bamakɔ parantiw kɔ n'i y'a mɛn bi na mɔgɔw b'a fɔ ko banɛni ko ka taa plainte kɛ jɛnɛ contre banɛni na non nin bɛɛ i bɛ ka ɲɛ donnen na anw na de wallahi billahi parce que o y'an ka kɛlɛkɛdenw dɔ utiliser i bɛ ka mɔgɔw bɛ ka Dani de Paris utiliser mais a t'a kalama a tɛ kɛlɛ situation dɔn wallahi billahi anw ye IBK mɔgɔ munna IBK ka mɔgɔw tɛ se k'anw kɛlɛ munna Haidara ka mɔgɔw tɛ se k'an kɛlɛ u b'a dɔn k'a fɔ anw kɔ sɛmɛnen ne manden de la o manden o faso kanu de ye o faso kanu wallahi billahi anw tɛ bɔ k'a fɔ k'an bɛna nkalon tigɛ mɔgɔ ye anw tɛ bɔ k'a fɔ k'an bɛna mɔgɔ buruja anw tɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔ min ma faso nafolo suɲɛ k'a fɔ k'an b'an bɔ k'a fɔ k'an b'o fa n'o ba neni manikaw o ka taa don an ka video kɔnɔ k'a ta lawale fo bi u b'anw ta yɔrɔ dɔn u b'an sigi yɔrɔ dɔn u b'an kan kelen tigi dɔn anw de ko k'an t'a tu k'a nɛmu n'a fɔra ko bi in na ko plainte ka don u ka taa plainte dɔ arayida bɛɛ paranti arayida la paranti fɛn fɛn bɛ yen nɔ fɛn fɛn bɛ bannen na yen nɔ san joli na yen nɔ ka taa fɔ yɛrɛ ka taa plainte don olu bɛɛ kɔnɔ n'o ko bɛ plainte don bɛɛ kɔnɔ wala maliyɛnden bɛɛ plainte bɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ kan Mali kɔnɔ yen nɔ surtout Bamakɔ yɛrɛ arayida ni Sugunnikura olu bɛna mun de fɔ an ɲɛna anw tɛ denmisɛnnin dɛ u kana n'a fɔ ko bɛna kuma dɔ de fɔ an ɲɛna k'an kɛ i b'a fɔ ko denmisɛnnin 15 ans anw tɛmɛn'o kan an bɛ 20e siècle de la yan nɔ sariya kan ka bonya cogo min na ni gouvernement banna k'a ka sariya bonya o cogo la fo toujours ale ka sariya bɛ bonya anw de contre la IBK ka mɔgɔ minnu bɛ banɛni kɛ olu se olu kelen minɛna IBK ka mɔgɔ min ye wariw suɲɛ est-ce que olu kelen minɛna IBK ka mɔgɔ min ye kolankolon kɛ est-ce que olu kelen minɛna ka don kaso la depuis liti in daminɛna vérificateur bɔra ni dossier bɛɛ lajɛlen k'a yira bɛɛ lajɛlen na Gassama bɔra ka kuma députés bɛ ko lankolon minnu kɛ assemblée kɔnɔ ko minnu bɛ kɛ grève bɛ bɛɛ bolo bɛɛ ɲɛ bɛ témoin na a jɔn dɔw bɛ minɛna k'a bila kaso la kiiri tigɛra jɔn dɔw de kan mɛ ka halisa kɔnɔ anw sigila ka anw mandekaw bɔla ko kɛlɛ kan ka kɛ tan u ko k'anw mandekaw de ye kɛlɛ tiɲɛna ye mɛ n'an bɛ taa an bɛ se komi Arasa yɛrɛ ka kuma o ye kuma sacré de ye anw yɛrɛ ka Arasa kanu b'anw na parce que Arasa y'a nin di faso in ma anw fana wulila anw sun ye Arasa so ye an ye Arasa ka kuma damadɔ dɔrɔn de ta ka baara kɛ n'a ye
kuma sababu bɛ kuma naani k'a fɔ ko n'an taala an bɛ se ko Mali a bɛ ci ou bien a bɛ jɔ an y'o kuma damadɔ de ta ka baara kɛ n'a ye k'a yira k'a fɔ ko faso in kanu bɛ rasa la k'a t'a tu k'a nɛmu an bɛ wele bila ka taa rasa fɛnɛ ma rasa i janto i yɛrɛ la i janto i yɛrɛ la rasa an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini wa an bɛ ɲɔgɔn bolo foyi tɛ k'i la i kɔsɛbɛ Mandela walayi n'i kɔsɛbɛ Mandela i tɛ malo i kana tu k'a nɛmu o y'i poussé togo o togo kana tu k'a nɛmu i tɔgɔ in bɛ to histoire la fo ka taa fɔ ko diɲɛ wulila i wulila IBK de kɛlɛli kama IBK kɛlɛ yira IBK la ko hɔrɔnkolon don ko ni hɔrɔnkolon tun tɛ k'a tun b'i lamɛn a kɛlɛ a yira la k'a fɔ ko hɔrɔnkolon don ko ni hɔrɔnkolon tun tɛ k'a tun b'i lamɛn i bɔra k'i nin d'a ma ka averti san joli joli kɔnɔ fo ka na se bi la k'a fɔ k'i bɛna fɔ k'i bɛ réclé kumakan duman tile banna IBK o tun ye wagatiw tɛmɛnen an ye kumakan duman tilew kɛ ka négociation kɛ karamɔgɔw bɔla ka taa delili kɛ dugutigiw bɔla ka taa delili kɛ opposant dɔw yɛrɛ bɔla ka taa delili kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔw bɔla ka taa delili kɛ chrétien dɔw bɔla ka taa delili kɛ donso dɔw bɔla ka taa delili kɛ bɛɛ y'a kɛ ka négociation kɛ ka ko bɛɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn rasa bɛɛ i ka sira kan i ka tiɲɛ sira kan rasa jamana kanu b'i la walayi to a kan i ka victoire bɛna d'i ma jugu bɛ malo ye kana réclé jugu ye fiyewu jugu sago de i ka réclé jugu sago de i ka réclé kana yɛlɛma fiyewu jamana kanu b'i la i ka rêve ye min ye jamana in ka taa ɲɛfɛ cogo min na a bɔ i k'a yira kana sɔn mɔgɔ k'i daminɛ kana sɔn mɔgɔ k'i hakili minɛ i jɛɲɔgɔnw minnu ka surun i la i taso la dɔɔnin mɔgɔw gɛrɛ i la conseil ɲini kɛlɛ sera wagati min na sisan nɔ nin ye ka Mali de sauver bɛɛ de b'a dɔn n'an ma se ka Mali sauver na bilen a ka gɛlɛ k'a fɔ k'an bɛna Mali sauver bilen bɛɛ b'o dɔn wagati de sera rasa ni mɔgɔ ma sɔn i kɛrɛfɛ minnu bɛ se k'i ladi minnu bɛ se k'i ladi rasa ne b'a fɔ vraiment i ka baara ye la an b'i fo dan tɛ foli min na bonya bɛ Manden bonya masegin bɛ Manden n'o ma sɔn o ma rasa CDR porte-parole i b'a bila i bɛ kɛ CDR président d'honneur ye Yariko i bɛ se ka CDR porte-parole ta parce que ko dɔw bɛ yen nɔ rasa i bɔla n'i ko k'i b'o fɔ ni bɛɛ bɛ ɲɛ b'i la kɛnɛ kan o bɛna se ka juguya nkalon tigɛ k'a da i la voilà i b'a tɔ jeunesse ma anw bɛ fanga in ta an bɛ fanga in ta parce que rasa an tɛ fɛ jugu ka s'i la wa jugu tɛna s'i la fɛnɛ i kɔsɛbɛ Manden tiɲɛ na ani ka faso kanu ni kɛla président d'honneur ye ko caman bɛ yen i bɛ se k'o ɲɛnabɔ i ni jeunesse bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya parce que grand dossier bɛɛ de bɛ ka makɔnɔli kɛ diɲɛ don o don mɔgɔ si tɛ se ka foyi kɛ f'u ka grand dossier makɔnɔ k'a ka arasa b'a makɔnɔ k'a bɛna mun de fɔ k'a bɛna mun de kɛ a bɛna fɔ an ka mun de kɛ a bɛna fɔ an ka mun de to yen mɔgɔ si tɛ se ka décision ta yɛrɛ ye an y'o jateminɛ kɛ rasa i ye dɔ kɛ président d'honneur CDR i kan k'a ta walayi i n'a ka kan i b'a mérité fɛnɛ i y'a baara kɛ n'an bɔla yen nɔ jeunesse conscient an kana sɛgɛn an kana ɲinɛ an yɛrɛ dama bɛ se ka kɛlɛ an yɛrɛ dama bɛ se ka ko fɛn caman kɛ n'an bɛ kun mais an ka tiɲɛ jate minɛ an bɛ sɛgɛn min kɔnɔ yɛrɛ sisan nɔ aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ sɛgɛn yɛrɛ taabolo ye cogo min na vraiment aw yɛrɛ b'a dɔn n'a fɔra ko démocratie sira an tɛmɛna démocratie sira kan dɛ vraiment négociation caman kɛla halisa Sumayila ka plainte IBK kama mun de fɔr'o la foyi ma f'o la jamana kɔnɔdenw sigilen bɛ ten tɔ an bɛ taa plainte don ninnu kan foyi tɛ fɔ olu de b'o sago kɛ ka tila tun ka taa sɔrɔ u ka jaabi di jaabi min ka di o yɛrɛ ye i b'a fɔ élection kɛla cogo min élection résultat bɔla cogo min na premier tour ta kɛla cogo min ka na se deuxième tour fɛnɛ ta la an bɛɛ y'a ye a cɛ yɛrɛ la bɛɛ la ne hakili la k'a fɔ ma da la k'a fɔ an si tɛ lagalagatɔ ye bilen bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la fanga in kan ka ta cogo min na bɛɛ b'a dɔn an kan ka fanga in minɛ an bolo fila de la k'an nin di jamana in ma an bɛ se ka jamana in labɔ ka président ɲuman ta k'a sigi an ka jamana in kɔnɔ an ni président bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon ni san 5 in tola yen nɔ tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ tila ka na
anw mandeka kɔni vote ko kuma tɛ fɔ anw ɲɛna dɛ anw tɛna vote cɛsi ye bilen anw yɛrɛ tɛ vote bilen ka vote ka jamana bila merde la i vote la o i ma vote o c'est la même chose c'est la merde pourquoi u bɛna vote k'an fɛ u ka to yen nɔ u b'u ka fanga ta san 100,000 anw ka sira t'a la parce que n'an bɔla an bɛna tiɲɛ fɔ min man kan min ka kan o ka anw ma ko anw ye jamana cila ye bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la tiɲɛ tɛ dogo diɲɛ fan si fɛ anw bɛ jamana kɔ kan an b'a dɔn jamana tɔw bɛ ka avancer cogo min san 5 kɔnɔ gouvernement bɛ se ka baara min kɛ ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na yan nɔ san 5 kɔnɔ gouvernement wulila ka baara min kɛ yan nɔ o y'a sɔrɔ baara kun mankanlen don Kala Mandeka Kala excuse-moi madon Mandeka n'aw kulo tɛ sɔn na ka ɲa aw b'a fɔ n ye quoi aw b'a sɛbɛn n'aw kulo tɛ sɔn na an b'i lamɛn ni dɔ y'a sɛbɛn taga prince min foli b'i kan Bakari Seder one love Karamba Mandeka one love à toi Dankoroba foli ni kanu b'i kan Draman Mahamadou Dramé one love Marius Devilliers one love Mandé Jara one love Kala dɔw de bɛ k'a fɔ taga prince min ko a kun kulo tɛ sɔn na quoi donc je sais pas et qu'à continuer qu'à moi. Sinon, désolé. Ok, non, et notez, peut-être que nous de la sonorisation main. Vas-y, a essayé qu'à moi. Ambilame kalaye ya fama. Aukloba la mandekao. Aba c'est bien oui ou non? C'est bon, quoi c'est bon. Ok, kala il sait qu'à continuer. One love à tous. One love to Mandeka, one love me respect vraiment parce que il faut vraiment en cela wagati min na sisan na vraiment an ka essayer an kana saliya bilen halisa an ka essayer an ka se ka combat in continuer an bɛɛ ye hakilina kelen an bɛɛ parce que maa bɛɛ lajɛlen de min kan Mandeka ani Malien yɛrɛ wolo don parce que maa bɛɛ lajɛlen min kan mais an ka to an ka ɲɔgɔn lamɛn ba ye an ka ɲɔgɔn lamɛn an kana se ka ɲɔgɔn contredire plan B bɛ yen plan A bɛ yen nɔ an bɛ se ka plan B conserver an bɛ se ka plan C conserver an kana fɔ k'a fɔ k'an bɛ bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔna na alors que faso in kanu de bɛ bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn bɛ kɛlɛ in kɔnɔna na ka fɔ faso alasa kanu bɛ bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn bɛ faso in na kɔnɔ ka fɔ ko faso in kanu Malika yɛrɛ kanu bɛ bɛɛ lajɛlen na les générations du 20e siècle la vraiment anw ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kɛlɛ in kɛ pour ka se ka kɛlɛ in kɛ a dan na an kana siran wala na an kana siran n'an ma siran an bɛ se ka yɛlɛ bɔ dibi la n'an ma siran an bɛ se ka yɛlɛ bɔ dibi la mais n'an siranna wala bi la an tɛ se ka yɛlɛ bɔ dibi la a ye faransiw filɛ nin ye u bɛ k'a kɛ cogo min na sinon olu yɛrɛ jamana o développélen don dɛ sudanɛw bɔra aw bɛɛ y'o ye algériens bɔra aw bɛɛ y'o ye tunisiens y'o bɛɛ lajɛlen y'o ta kɛ yan nɔ bɛɛ y'o ye a ma se mankan nin fɛn na ni fɛn fɛn nana n'a hakilina ye ni jama ye min hakilina bɛ se ka to kan an bɛ taa n'o ye mais dɔ ka fɔ ko tan dɔ ka fɔ ko tan n'i y'a ye kɛlɛ kɛra nin yɔrɔ in na halisa anw Mandeka anw bɔra wagati jan k'a ka aw janto ko senkɔrɔjuguw bɛ aw kɛrɛfɛ a y'aw janto sinon u bɛna kɛlɛ tiɲɛ an bɔra a mɛnna an ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ma se ka kɛlɛ in taabolo faamuya an bɔra an y'o fɔ aw ɲɛna i n'a fɔ ko Petit Abiba ani Awage les enfants là an y'a ɲɛfɔ yen nɔ ko ma kɛlɛ faamuya parce que depuis Sumala bɔra wagati min na k'a fɔ ko marché pacifique n'olu bɔra ka essayer ka Rassa pousser Rassa ka se k'a don mɔgɔw kunna ko marché pacifique depuis o yɔrɔ la an y'a dɔn k'a fɔ ko non ko kɛlɛ taabolo tɛ nin ye sinon manifestation bɛ kɛ révolutionnaire kɔnɔna na a bɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ ou bien mɔgɔ min bɛ révolution ɲɛmɔgɔya la ale bɛ bɔ a b'a fɔ k'an bɛ taa manifestation de kɛ a t'a fɔ an bɛ taa tiɲɛni kɛ a t'a fɔ k'an bɛ taa ɲɛni kɛ a b'a fɔ jamana kɔnɔdenw de bɛ bɔ ko ka t'u hakilina yira président na o ka laɲini ye min ye o ka laɲini ka d'o ma o kɔnɔna na ni fɛn min bɔra o kɔnɔ o ye jama ka responsabilité de o tɛ ɲɛmɔgɔ ka responsabilité ye mais anw ta la an ye ko bɛɛ tanti a y'a sen da anw kan an bɔra tuguni ko coup d'état ka kɛ an ko coup d'état ka kɛ aw nana tuguni k'aw sen da anw Mandeka kan ko coup d'état kana kɛ an bɔra tuguni ko ni manifestation bɛ kɛ an k'a kɛ sisan an ka bɔ tile kelen tile fila an kana to an kana yira diɲɛ bɛɛ la ko vraiment ko c'est trop an tɛ sɔn bilen a y'a sen da o bɛɛ kan ala nana kɛ an nana se nin yɔrɔ la sisan nɔ an y'a ye k'a fɔ o nana da fermer et le génération mɔgɔw yɛrɛ u tun tɛ se k'a fɔ ka manifestation kɛ
mais ala nana ka n'a ye ani gɛlɛyaba in kɔnɔna na vraiment an sigilen bɛ karamɔgɔ dɔw nana faso kanu bɛ minnu na ka u nana k'u ka fasoden ɲumanya yira n'o ye imam Duko ani Buye imam Buye Asraf Sarafa ye ka na da dɔ da yira jeunesse ye ko vraiment ko ka bɔ ka faso dɛmɛ ko bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka faso dɛmɛ a kun bɛ anw kɔnɔ ko wagati sisan ko jeunesse bɛna wulili kɛ sisan ka se bɛɛ lajɛlen ma ka témoin bɛɛ lajɛlen ta ka se ka dossier jamana yɛrɛ bɛ dossier yɛrɛ bɛɛ ta ka taa yira karamɔgɔw la o tun tɛ mun kalama o filɛ nin ye o bɛ mun kalama a filɛ nin ye k'a don génération bɛɛ lajɛlen kan k'a don opposant bɛɛ lajɛlen kan ko vraiment k'a sera yɔrɔ dɔ la ko vraiment ko n'a tɛmɛna nin kan k'an bɛɛ bɛ perdre ko faso a bɛ bin an bɛɛ lajɛlen de kan mais ko ni anw y'an sigi ko k'a to olu bolo n'a binna o bolo a bɛ bin anw de kan o de ye anw ka kɛlɛ kɛcogo ye parce que o tɛ sa a kɔrɔ an y'o fɔ n'o y'a sɔrɔ o tun bɛ se ka baara kɛ ni fasodenw ɲumanw ye minnu dɔnnen don ko faso kanu b'o la ko bɛ se ka baara kɛ ko bɛ se k'a maîtriser ko a dɔnniya fana b'o kunkolo la a capacité fana b'o la a keleya fana b'o la jama kelen k'olu dɔn n'o y'a sɔrɔ ko gouvernement k'u kelen k'olu mɔgɔ ta ka baara kɛ n'o ye bi bi in na an sigilen filɛ nin ye kuma min kan Mandeka wala bila an tɛ segin nin kuma in kan dɔ kɛra ten n'i ye Bafa bɔlen k'a fɔ k'an k'an daminɛ ten vraiment dɔ kɛra ten tɔ parce que an tɛna se k'an sigi réseaux sociaux ka san 5 dɔw y'o ta daminɛ elle pas 100 et même pas 6 mois même pas 6 mois 1 an olu y'u ka résultat bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o jamanadenw sisan o hakili sigilen don ko ko système bɛna établir jamana kɔnɔ ko jamana bɛna stabiliser mais baara bɛ anw na diɲɛ bɛ ka taa ɲɛfɛ de i y'a ye anw Mandeka anw b'an ka temps de bila ka information ɲini ka jamana kanu don anw na halisa ko jamana ka se ka taa bolo min na sinon anw filɛ nin ye kɔ kan yɔrɔ min na mɔgɔ caman bɛ minnu bɛ se ka formation kɛ mɔgɔ caman bɛ i bɛ temps bila ka recherche minnu kɛ mɔgɔ caman bɛ i bɛ temps bila ka video minnu kɛ formation bɛ yen stage caman bɛ yen ka dɔ fara i ka certificat quoi mais n'i y'a ye an y'o bɛɛ dabila hali wagati dɔ la i bɛ se ka 4 heures ou 5 heures du temps k'o kɛ kuma na ou bien k'o kɛ recherche la mais i bɛ se ka baara fitinin dɔ k'o la tunga na i bɛ se k'o warinin dɔ bila i kun o warinin fana i bɛ se ka ni dɛmɛ fana nana ou bien n'i balima dɔ y'i wele Mali la Mande kɔnɔ i bɛ se ka o facture sɔngɔ don olu ma mais n'a fɔra ko jamana yɛrɛ stabiliselen tɛ jamana yɛrɛ basigilen tɛ a bɛ kɛ cogo di anw bɛ yan nɔ diɲɛ don o don kuma na an sɛgɛnnen don an bɛ kuma an dusu de bɛ bɔ ka taa fɛ n'i y'a ye Bafa bɔra ka kuma fɛ normalement ne ka hakili la k'a fɔ Bafa ka kuma kun kan k'a yira de Arasa la ou bien Arasa kanubaw la ou bien CDR la ko vraiment ko bon an kan ka système changé an kan ka na ni stratégie wɛrɛ ye vraiment an ye nin kɛ vraiment an kan ka réfléchir mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mun dusu vraiment faso in kanu b'o la mais faso in kan ka taa cogo min na vraiment an yɛrɛ kan ka hakili fara ɲɔgɔn kan an ka essayer ka stratégie wɛrɛ ɲini ni nin ma ɲɛ nin bɛ se ka ɲɛ parce que an tɛna se ka faso in to juguw bolo o de y'an sigi kun ye mais n'a fɔra ko mɔgɔ bɔra vraiment k'a fɔ ko bɛna Bafa kɛlɛ vraiment ça me choque beaucoup n hakili la k'a fɔ denmisɛnninw don kɛlɛ kɔnɔ o ma kɛlɛ taafolo dɔn fɔlɔ o ma diɲɛlatigɛ yɛrɛ ko dɔn fɔlɔ halisa a y'a hakili sigi a ye Arasa lamɛn anw bɛ se ka Arasa choquer parce que Arasa y'a fɔ anw ɲɛna ko n'a filila diɲɛ don o don ko ni mɔgɔ ma bɔ k'a lakale k'a taa yafa anw ye voilà cela veut dire hakilina min aw la a ye bɔ k'a fɔ Arasa ɲɛna Arasa b'a lamɛn n'o y'a sɔrɔ min kan ka ta ka baara kɛ n'a ye a b'a ta ka baara kɛ n'a ye mais na aw ko Arasa de k'a bɔ ko k'a bɛɛ fɔ k'aw ko Arasa de k'a bɔ ko k'a bɛɛ kɛ n'a y'a bɛɛ tiɲɛ n'a y'a bɛɛ fɔ vraiment aw de don sinon Arasa tɛ dɛ o de kama n ko Arasa i kɔ sɛbɛn Manden na walahi bilahi n'i kɔ sɛbɛn Manden la jugu bɛ malo ye i t'a tu k'a nɛmi wa an fana t'a tu k'a nɛmi faso in bɛ jɔ n'an bɛ taa faso in bɛ jɔ ni gouvernement y'i ju tile ka baara k'a ɲɛma k'a fɔ ko fasodenw sago b'o bolo an ka sira tɛ gouvernement na anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ko caman bɛ an bɛ se k'o fana kɛ parce que diɲɛ bɛ ka évoluer an ɲɛ bɛ jamana tɔw la o bɛ ka avancer cogo min na technologie bɛ se ka avancer cogo min na an bɛ se ka tuma min kan an bɛ se ka formation dɔ ta informatique information dɔ ta ka ko dɔ kalan pour que ka se k'o dɔnniya sɔrɔ n'o dɔnniya bonyana an ma don min an bɛ se ka na an faso kɔnɔ k'o fana baara yen nɔ mais n'a fɔra k'a fɔ ko anw ɲɛ tɛ RFU yɛrɛ réagi cogo la RFU yɛrɛ kɛcogo la Mande kɔnɔ Mali kɔnɔ aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ génération minnu fana bɛ yen nɔ olu bɛɛ fana jigila tigɛlen don k'o bɛ bɔ ka taa tunga la diɲɛ don o don an ka t'i da Sahara kan yen nɔ visa tɛ ka sɔrɔ commerçant yɛrɛ fana ka visa fana foyi tɛ ka sɔrɔ mais sisan nɔ bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sogo dun fɛn fɛn bɛna kɛ sisan nɔ n ka n ta sɔrɔ i fana ka n ta sɔrɔ i k'an faga ou bien k'i faga an ka ɲɔgɔn dun bon yanni ka ko la mɔgɔ kelen bɛ se ka jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila o la ten tɔ
ay wuli ko je o mo kelem ne ka boy no she kele ame démocratie de la na ka di IBK ira isi sana ka fanga bla kele ko te mi ma bulo na fule mi ma bulo anje na ko ka ta c'est fini an jamana ta toni mbi an se ka toni fara ka se ka chaya me kele ko be mi abanano mi ma bulo atodi wa toni fene be no ka fene todi ka aw be fe to de aw mane ka on na se ka na an sigi ka fo vraiment kan an sigi ka mande tieni to la an bulo kan an sigi ka fo ko mali tien to la fle no kan to se ka boka kuma ko kan hakila ta fo na yo ke vraiment maneme jiga ana ala ira fene be jiga ana an won mo boka an tie fo na yi min ja o kan tie mi na ma min ja o kan tie to me ka fo ki bo boka an kele vraiment aka sabali faso kanu mana parce que na o kan mi na mo de nun kele vraiment atija ani azawadi flen ne nyogona eno azawadi fara ka bo malion to la sisano kati siko kele na sisano ka malion to gere na fola ka foka o mina o fene kele non on te soma an ko anga ke to bela anga be nyogon fe anga kele ni ke o de kama azawadi problème ne be mali nord la bi sinon ni azawadi fene ku mo ke no lu kunye kele ke contre gouvernement o gouvernement jugu mbe no kaka taka boy no kuka o gouvernement jugu me ka na fulo besho fo te ka ke nord la ka wuli ka gouvernement jugu kele ke na kila ka fo nord kunte kila ka senna mais olu ya ke to mo ma familial ke jugu solo o fene la ya so be degun kono olu fene ya ke sisa ka jugu kwa sirata o de kama sisa olu fene contre la ka bla encore suna an be fakila an be bakini ani toro ku be fakila an be bakini ani flo be fakila ani bobo ani kado an be fakila an bakini e ba fo ne terke nu be bibi la netra mali yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ se ka kuma jɔn de fɛ sa o ye bɛɛ fara ne terikɛ mali siya bɛ mali kɔnɔ yan ne terikɛ b'a bɛɛ la an bɛɛ kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hali a dɔw bɛ to k'an wele yan nɔ mɛ maliya ko dan don walayi bilayi a k'a lajɛ bɛɛ de fara la k'anw bɛ se k'an sigi ka nin lajɛ dusukasi bɛ anw kan o bɛ se ka kɛ cogo di nationalité kelen jamana kɔnɔ k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛ se ka kɛ cogo di n k'o de dusukasi b'an na sinon anw filɛ yan nɔ jamana min kɔnɔ diɲɛ nationalité bɛɛ bɛ yan nɔ bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya bɛɛ bɛ jamana sariya bonya diɲɛ bɛɛ nationalité de bɛ yan nɔ jamana in kɔnɔ Canada yan nɔ Mali kɔnɔ nationalité kelen aw bɛɛ maliyɛn den de aw bɛɛ mandenka den de ye k'aw bɛnnen tɛ k'aw bɛɛ faralen don k'a si tɛ se ka taa sira kelen fɛ ko k'a bɛɛ ka hɛrɛ kɛ hɛrɛ kelen ye o de bɛ dabaliya ban vraiment mandekaw o de kun no bi k'a bɔ k'o foli bila m'a fɔ denmisɛnninw na u ka bɔ k'o hakili sigi Abibu ni Wage u k'o hakili sigi Bitɔn ni Basi u k'o hakili sigi an ɲɛ b'o bɛɛ lajɛlen ka kuma na u ka kuma fɔcogo an ɲɛ b'o bɛɛ lajɛlen na a bɛ hakili sigi Dani i hakili sigi kana sɔn mɔgɔ k'i pusi k'i bila sira kan i tɛ sira min kan i m'a faamuya i hakili sigi i ka kɛlɛ kɛ n'i ma ɲɛ i bɛ kɛlɛ kɛ gouvernement kama i bɛ ka denmisɛnnin fitinin mun bɛ k'i pousser o bɛ k'i utiliser k'i bila banni façon dɔ la mais anw mandeka anw b'a dɔn anw tɛ se ka an mandeka ɲɔgɔn kɛlɛ anw mandeka anw b'a dɔn anw tɛ se ka Mali bɛ dingɛ kɔnɔ wagati in na anw tɛ se ka maliyɛn kɛlɛ sinon walahi bilahi denmisɛnnin caman bɛ kɛlɛ kɔnɔ walahi n'an ko ka tasuma wuli ɲɔgɔn na an bɛ tasuma wuli ɲɔgɔn na n'anw seginna n'anw siranna saya ɲɛ walahi bilahi Ala tun kana anw da diɲɛ in kɔnɔ n'o sɔrɔ anw tun bɛ siran saya ɲɛ Ala tun kana anw da diɲɛ in kɔnɔ an ko k'an faso don an ɲɛ tɛ mɔgɔ foyi la an faso fɛn bɛ se ka kɛ faso bɛ se ka wuli k'a jɔ sanfɛ fɛn bɛ se ka kɛ fɔlɔtɔw ka hakɛ bɛ se ka d'o ma fɛn bɛ se ka fantanw ka hakɛ bɛ se ka d'o ma fɛn bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu sala su minnu dalen don n'o bɛ kasi la n'o bɛ se ka dɔ bɔ ka kasi la Manden kɔnɔ vraiment an b'o fɛn de supporter an b'o fɛn de nɔfɛ Manden kɔnɔ komi kɛlɛ kɛra nin bɔyɔrɔ la tantɔ anw bɛna an Mandekaw anw bɛna an sigi ka kɛlɛ taabolo lajɛ mɔgɔ minnu ko kɛlɛ ka kɛ ni hakili ye an b'o lajɛ o bɛna kɛlɛ kɛ ni hakili ye cogo min na an bɛ tagalen mais an ko k'an t'a tu k'an nɛmu e ni IBK tola fanga na san 1000 an tɛ IBK ka fanga fɛ parce que n'anw kɛla IBK fɛ an bɔra ko IBK de ye tantɔ ye IBK ma yɛlɛma a ma yɛlɛma cela veut dire que anw de ye hɔrɔn kɔrɔ ye IBK de ye hɔrɔn ɲuman ye parce que anw de bɔra k'a fɔ cu a ca anw Mandeka anw t'a tu k'an nɛmu dɔw y'a fɔnɛ k'a kunu dɔw y'a tu k'an nɛmu ma anw Mandeka anw ko fɔ alikiyama jɔn don anw t'a tu k'an nɛmu an ka faso nafolo bɛ yɔrɔ min na jamanadenw bɛ ka tɔɲɔ cogo min na fo de ka dabila Manden de kɔnɔ n'an y'o ye la réalité min bɛ kɛ o tɛ fili a bɛ ye ɲɛ na a bɛ mɛn fɛnɛ
ni hɛrɛ bɛ manden kɔnɔ ni maliyɛnw dafalen don ni dura dilen don bɛɛ ma manden kɔnɔ a bɛ ye a bɛ mɛn diɲɛ fan bɛɛ fɛ mɛ k'a fɔ k'i bɛ taga diffamation kɛ ka ko kɛ ko jugukɔrɔ ani ka essayer k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw kɛ kunfinw ye non o dabilala manden kɔnɔ dɛ an ka taa saya don balo tɛ yen balo don saya tɛ yen mandekaw an ka faso in ta k'a bila an nin kan an ka faso in ta k'a bila an nin kan an ka faso in kanu halisa foyi t'an bolo ni faso in tɛ o de y'an ka héritage ye ni faso in jɛla ko bɛɛ bɛ bɛn min bɛ se k'a ka diinɛ kɛ cogo min na i b'i ka diinɛ kɛ ten tɔ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔɲɔ min bɛ se ka ko kɛ cogo min na i b'a kɛ ten tɔ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ tɔɲɔ an b'o de nɔfɛ an ka faso kɔnɔ manden donda kelen manden bɔda kelen one love babu tous mandekaw k'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'alisa ala ka kanu to one love jabulu n ka foliba b'i ye one love kala mandeka ka ɲɔgɔn bɛ n bolo one love à toi fo Canada surtout manden musoba walayi an tulo bɛ ɲɔgɔn na an hakili bɛ ɲɔgɔn na one love à toi ok kala one love mandekaw nyanga kala belebeleba ye kala mandeka halala den fo Canada mandeka halala on va profiter ka mandeka fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan k'aw bɛɛ fo kelen kelen taga prin faso den ɲuman taga prin sumi faso den ɲuman foli ni kanu belebeleba bi kan la grande Dija, la grande patriote infatigable Dija Mandeka halala toujours là à participer à tous les directs, à faire tout ce que tu peux pour le peuple, pour le Mandé. Dija, il sera tes morobolo. Allah kantonyoye Dija, Anyabila. Dija, be kanou bila, walai, ibe befe. Et nyoron Mandeka kadronde. Dija, vraiment, n'tadon bi faut mi, mais bi faut dans tes folies mouna. Ko Mandeka ou beka ouli ki faut, Dija, walai. Directité que ni mamoun partager pour que moro ka la main ou ka éduquer. Ambe éducation sera de ka, ode la main boka direct ou ke, ode la main boka kuma ou fort. Dija, vraiment, il veut ka kire, il veut ka ke faso, il veut ka ke banabarato, il veut ka ke desebarato, il veut ka ke mandé. Anga fouli ni kanumbi kan, wallahi. Ah oui, c'est pas évident Dija de. Be kanou. An mandeka ou assez content nye. C'est un mieux de ala ya ma seke beye o se kleni ala yo ke Dija ibe be de kanu be ibe be de demain ya don fne ko faso yin an be de tado militro te klenye mais tant que faso ka nyatra kledo e Dija ibe fambe ola ibe fo ki wali mandon ini faso de nyanya la refifi bachili folini kanu blebleba bika fo isigro Mandekao, Kafou Beye, Marius de Villiers, mes respects à toi, Wallahi, Ante Rasta Nofe Ouluyala. Rasta Nofe Moro, Mounumbe Pou, il est Rastae, Mounumbe ka Rasta ka bloki ba Doula. Oulu debe Ouluyala Rasta Nofe, sinon an Mandekao tere. An Mandekao ka boli o boli, an be bode ka fo Rastae. Ka militoro nyman di Rasta maka deme militoro nyman. Parce que Moroko, ni ko ki ba bedon, il va bekin, Rasta kilintse ka bedon. Mais mounou be rasa krefe, ou de ma fouille famia keleina. Mais n'antarambese o. N'antarambese. Ambe nou be éduqué. Kelengele. Ou be continuer ou ka faninina. Ou be continuer ou ka baninina. Ou be continuer bou ani bela. Ou be continuer ka boni suguneke. Ou ba on soro nya fe bilai. Ou ka tantan boulot. Ou ka tantan boulot. Aba on ni rasta de tche. Avant ni malika de tche. Atani ulu tche. Atani ulu denun tche. Atani ulu bau tche. Avant ni rasta. Ani malika yere. Abana. Nous les mandeka. Ulu ya okle bina. Ambe mro bunya. Rasbach. Ani malika. Abana. Ibeka. Il dégage. Un point, un trait. Peut-être que les cougnés. Les côtés. Donc, en cas que les boulots gelés en tant que Mandeka, on est des patriotes maliens qui se battent rien que pour la vérité, tout pour la vérité, pour que le pays se mette debout et que la pauvreté, les maladies qui ont disparu du monde, qui continuent à exister dans notre pays, qu'on arrive à arrêter tout ça, à combattre
la misère, la souffrance dans notre pays. Le Mandé, il appartient à nous tous. En bede fakle baklenye. Sinon kunta fait kabo mandekao. Mais comme kala mandeka kuninka directi ke kunu choufe. Aka barata yara maseka bo de la ni directi si atola. Mandekao. Mina kuma do foyer. O de la onko de anye rastaka partenaire de ante rastaka wuluye, ante nakaka wuluye foka dien wuli. Bunya de ba oni rastache abana. Aka faso de maya. O de ba na che. Aye faso de nyuma ye tromi enfne aye faso de nyuma entene aba disi goshini faso de nyuma ya tromi enfne ba disi goshini faso de nyuma ya entene abana antan kunjigi mroshige amrote en mandekau amman kunjigi munye ambi bunya abana okafoka jeya ni mro bolo ko anga mandeka ya ba ke ambeke wuluye kuka continue wuluya la ko me anga ante wuluye en cliquement ke wuluye ananga orondeya de dona kele kono an ju sulule ma don kele kono an kuna wulile de dona anan disi anan fanga na ngania faso shu an tan kunjigi mokoshie ou be calcul muna ou be dere ni calcul de la wulu calcul donc ni wulu mun kole ne ni wulu be imanga ka fe fo machine obi klichi o ta mande ka yede an klichi bra aba ma wolo an mande ka mo mun ba un klichi o tigi ba ma wolo. Donc, ka foki eba on mandeka ou bali. An ka bo ka mirila ta fo an ga faso kan. Ah. Wallahi bilay. O tigi ba ma wolo. Ah, il va continuer ka fanan ba nini. Il va continuer ka buni beke. Il va continuer ka boni suguneke. Awa, o yi kungoye. Mais, ka foko an mandeka ou mo be dien kono mumba on bali. Ka mirila ta fo. Ayi. Fo ka dien wuli. Mande mori harala. Mande mori yere. Vraiment, ini mandekaya, vraiment, foli ni kanu bika. Nyabika baraoula. Ignorant ka dongane mandemuri yere, wallahi ignorant ka dongan, wallahi. Parce qu'en mandeka ou ka kelebolo, afamia mandi de, sorcier d'angroba, foli ni kanu bika, wallahi en mandeka ou ka kelebolo famia mandi. Parce que kele ngona wuluya de be kele kono. Kele, be de kera wuluye, moro no fe, be, bou, be, wa. Bagan. Ngolu ma foi famia kele la. Rasbachini malika bora de koku deme. Koku deme faso ka wuli ka jo. Mandeka on de o kele famia. Nolu ko koku deme okoro kanga koke olu tise ka munke. Ayo kuma famia ka barake no alakama. Ayo kuma ta manemori yere. Sorcier d'angoroba. Mais ka philosophie mundama ay barake no ni ko kibe mo deme. Ibe koke atise ka ko munke. Ayo kuma famia. O de la an mandeka ou be dogoyama ke. O de la an mandeka ou be neninke. Parce que a c'était malika ye, a c'était rasbachi. Mais malion to famia ou ba foko mandeka ou be dogoyama ke. Mais ou kana nyina ko fantande de sebarato de an climat de liku dogoya. An be munu dogoya o c'était wuluwe. Wulu tseka ibeka faneni, wulu tseka aidera fana baneni ka ke jeme. An mandeka ou de boke. Dorayama ou te kelenye. Mounou be taga ka taga ou baga mroma. Malika dorome kelente mounou kono. Katou ka dossier la wakou fanou baneni. Faso ka nafa. Fouito la. Nanyolu la. Antise kolou yere la men une seconde. Bilay. Ambolo. Olu kanga taga yogoroya de ke mali kono. Olu kanga ta théâtre de bo. Ou bien ou kanga gata ka ese ka embaucher ORTM na. Katou ka ke théâtre. Voilà. Faso. Ani munu be nyogana munu be kanga faso ti ani munu be nyogana munu be ka galomba tige faso dewnye ni ala kira togoy mane mori halala nyabila dangoroba fulini kanun bika an ka kelebulo a jele mais wulu tise ka famia baga tise ka famia mais nan tara be se faso mbe jok nye de kanfine wallahi ante mokoshika wuluye ante mokoshika bagaye mokoshita nga impôt sera mokoshima ushika drome klen do awla kala na franci kala takatunga la mokoshi ay keleke aw yereba kunye folo ay aw yereke mokoy pour que mokoy ka bonya aw bede moko bawye mba fawye aw kana aw biri mokoshiye aw kana biri mokoshiye mokoshita donc atima aw kan ambe nyogon bonya de kelen kono ka nyogon deme
ka ɲɔgɔn encourager an ka taga mais k'a fɔ k'e bɛ nin dɔn ka tɛmɛ nin kan ayi mɛ mɔgɔ min kɔni ka dɔnniya yɛrɛ dɔn mande kow la o y'an ka la reine belebeleba ye la reine Malika i donna foli ni kanu belebeleba b'i kan la reine Malika la reine des reines n b'a dɔn e bɛ mande dɔn n b'a dɔn i bɛ tiɲɛ caman dɔn n b'a dɔn i ka mandekaya i ka kɛlɛbolo mɔgɔ caman tɛ k'i faamuya parce que e bɛ avancer mun na a ka teli maliyɛnw kunkolo ma a man bon mandekaw kunkolo ma dɛ mais a ka bon maliyɛnw kunkolo ma la reine kan'i ka tiɲɛ bila mɔgɔ si ye ne b'a dɔn tuma dɔ la an ka tiɲɛw tɛ kelen ye an ka tiɲɛw tɛ kelen ye mais mande kanu mun b'i la i n'anw ye fa kelen ba kelen ye fo ka diɲɛ wuli foyi tɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ faso y'an bɛɛ de ta ye an bɛɛ n'an miiricogo de ka kan dɔw bɛ IBK dɛmɛ dɔw bɛ Ayidara dɛmɛ dɔw bɛ Ayidara kɛlɛ dɔw bɛ IBK kɛlɛ dɔw tɛ Rasta fɛ dɔw bɛ Rasta fɛ dɔw tɛ Malika fɛ dɔw bɛ Malika fɛ mais an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye o tɛ kɛlɛkun ye o tɛ kɛlɛko ye la reine malgré tout tu as l'amour de tous les Mandeka mais bɔ k'a f'i ye Dija belebeleba ale kɔni bɛ bɛɛ fɛ la grande Dija la reine i ka kɛlɛbolo garder ala k'an to ɲɔgɔn ye dɔrɔn to mande kɔnɔ ka mandekaw dɛmɛ miiricogo ɲumanw na an kana kɛ galon kan an kana kɛ bisikili ye ni minnu b'a fɛ ka bɔ ka fanini ni banini kɛ ka kɛlɛkɛdenw ka ɔrɔndenw fanu banini u ka continuer bilayi u b'an sɔrɔ ɲa foli b'i ye la reine ani bonya belebeleba donc mandekaw n kun bɛna secret dɔ fɔ aw ye a b'o bila aw ka bɔrɔ kɔnɔ aw bɛ baara kɛ n'o ye aw bɛ continuer n bɛna Segu Tunkara ka secret dɔ fɔ aw ye aw ɲɛ b'a ka kɛlɛbolo la a bɛ ka IBK kɛlɛ a bɛ ka bɛɛ kɛlɛ mais mandekaw n bɛna mun fɔ aw ye a b'o lase CDR mɔgɔw ma ani Rajbach ko Segu Tunkara tɛ na y'u janfa n bɛna Segu Tunkara ka donkun fɔ aw ye mun na a bɛ ka sɔ gɛrɛ fasoden ɲumanw na mandekaw a ye lamɛn dɛ a ye lamɛn a y'a sɛbɛn a ye lamɛn Segu Tunkara donkun ye nin de a tɛna aw janfa dɛ k'a fɔ ko sini a bɛ bɔ ka CDR kɛlɛ ou bien ka Rasta kɛlɛ non 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 a y'a sɛbɛn mandekaw n bɛna fɔ aw ye a y'a sɛbɛn Segu Tunkara donkun filɛ nin n bɛna fɔ aw ye a man jan mais kumaba don a y'a sɛbɛn Segu Tunkara a b'a fɛ ka CDR le ladon ka Occident kɛlɛ ka Faransi kɛlɛ ka Occidentaux kɛlɛ ni a sera ka CDR don o kɛlɛ la IBK a n'a buruju u b'u si kɛ Mali fanga la pourquoi parce que mandekaw fo ka diɲɛ wuli n'an ye Faransi ni Occidentaux bila en contre la fo ka diɲɛ wuli ninnu tɛ fanga bila donc Segu Tunkara a ka but principal ye mun ye ale bɛ IBK fana banini IBK sɔnn'o ma parce que IBK ka envoyé don a ye fɛn fɛn fɔ o kuma de la k'a fɔ IBK ma donc o tɛ fɛn jugu ye mais il cherche ka CDR ka kɛlɛbolo jigi Occidentaux kan comme ça ils sont garantis que mɔgɔ si tɛ bɔ fanga la Mali la ɔrɔnkolonw b'u si kɛ an kunna fo ka diɲɛ wuli a kɛlɛni aw bolo fɛnba tɛ mais fɛnba dɔ dɛ mandekaw parce que anw bɛ kɛlɛ mun na ni don kelen anw k'an ka fanga in ta tubabu Occidentaux de b'a fɔ u ye k'u ka fanga bila k'a di minnu bɛ sɛgɛn ni ɲani na manifestants mais n'u y'a ye ko o manifestant kelenw olu bɛ u contre la u bɛ Occidentaux ni Faransi contre la fo ka diɲɛ wuli fanga in tɛ sɔrɔ ni ala ni kira cɛ a y'o kuma ni mara dɛ Segu Tunkara ka baara filɛ dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ walayi bilayi mɔgɔw sigilen bɛ k'a bɛ janfa mun kɛ o tɛ o a ye kumaba don kuma fitinin don mais kuma mun don ala ka kuma don mande kuma don n'a sera ka CDR bila Faransi ni Occidentaux contre la IBK b'a si kɛ a mɔdenw b'a si kɛ Mali kɔnɔ ɛrɛ bɛ si a bɛ tile an bɛ continuer ka bɔ ka fanini ni banini kɛ k'an ka duw ci ka kow bɛɛ kɛ walayi bilayi ninnu b'u si k'an kunna voilà o kuma nin ye mande kuma de ye a kuma donna n kunkolo kɔnɔ wulada in de la donc n'a donna n kunna j'ai une obligation et mon devoir c'est de le partager avec le peuple k'a fɔ mandekaw ye k'a fɔ maliyɛnw ye fo ka diɲɛ wuli n'a y'a sen ta k'a fɔ ko aw dɛsɛlen don IBK la IBK bɛ ka ko k'aw la aw bɛ dabaya ni manamanakan ni wowaci la aw dɛsɛlen don la aw bɛ taa occuper Occidentaux la Faransi ɲɔgɔnw walayi bilayi o ye takiɲɛ dan ye n b'o fɔ dɛ n y'a fɔ piyan ka tila ka nordisiw k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka tuarɛgiw fo k'u waleɲuman dɔn ka azawad fo k'u waleɲuman dɔn
gouvernement central qui sera foutu tout là. Ils ont le droit et l'obligation de se nourrir, de manger. Malais, on a chile que depuis l'indépendance, on a siraté nord là. Hypocritie d'Enya Moumek, qui est qu'à façon kadjo. Les nordistes, on les a jamais respectés. Les nordistes, famba fo, ko fo ite no tchenchen ko, kubu koni tchenchen de oube tchenchen mi, tellement ba moke ou la. Mroshima deliki aklito nununa, oube deseni nyani kono nord la. Bibi na olube ka essayer ka bon la. Mro debe ouli, pour data do la. Aye Bamako libéré déjà. Na ye tcheye. Na ye dabaraba denya la mro koro, ko le nord. Dabaraba denya Bamako kom nene baoula. Be jus gleme ko la je. Nous tena fokanga ibeka deme. Be jus glendo ka Bamako to mro langulong bolo, zong bolo, kakla bolo, oronkolong bolo. Amban djoula ouli, ne ere besan fait. Amban djoula ouli, ko nord. Malien t'aime malo. Malien t'aime malo bi. Malien t'aime malo. Malo qui s'est clété malien na. Aou be desela ibekani aydara la. Bibi na aydara yrekele dina nyamroye malikono. A wasalemba. Be jus glembe ko laje. Ko nord. Aya juta kabo mro dalani nord kokmae. Aya juta kabo mro dalani France kokmae. Aye Bamako libéré déjà. Aye Bamako libéré. Aya juta kabo andala. Nord. Aw ka dube ka ci. Aw muso be ka taga ni hotel la ku ke. Karim beba kalama. Aka waru be tala. Milliards be ka détourner. Aw sigile me kolaje wo wanchi la. Aw te fo nyini na place nyini ko. Mali be ka ci. Aw desele be Bamako fitini na. Aw nyana Mali dan Bamako yi. Aw desele lo Bamako la. Amman juta ka wuli ka meta kuma nordisi ou fait. Olube ka essayer ku balo. Mouga mounou be ko aw segene lo aw desene lo. Centre la mouga be ka nyogon fra aw desene lo ko kele jo. Abeta occupé nord du sud de la Solakaw. Olube ka essayer ku balo. Aw ko ko lu e fantande nyo kube ko ni tchenchen kunu. Bi olube ka essayer ka bonogola. Aw desene lo Bamako la ba jula wuli kapita nord ko kuma fo mouga. Français baka wasala. Français wiwe bara de ke ka keleke. Ali sini Français buka manifestation ke ni munte benka wuli ka ke ka kienli ke pour que faso katanya Français. Aw jus glembe Bamako manamana kana mouga dala. Ko nord. Aw jus glembe mouga dala manamana kana. Ko Français. Nya mouga deun. Nya mouga deun. Aw juta rabo mouga dala ka Bamako libéré fro. Aya juta ka bɔ mɔgɔ dala ka Aïdara ta ka bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔya la Mali kɔnɔ. Aya juta ka bɔ mɔgɔw dala ka IBK ta ka bɔ an dala. A ye fanga suɲɛ wa a ma fanga suɲɛ. A ye bɔ k'o tiɲɛni fɔ. IBK ye fanga suɲɛ wa a ma suɲɛ. Bibi na aw bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que IBK ka place d'aw ma. Jɔn ye zon ye aw la. Aw de ye zon ye wa IBK de ye zon ye. IBK ka wusa n'aw bɛɛ ye parce que IBK ma mɔgɔ janfa. IBK ye fanga ta ka janfa de kɛ bɛɛ IBK ka janfa dɔn. Mais aw nana. Mɔgɔ y'u jigi ta ka d'aw kan aw nana ka mɔgɔw janfa. Malien de filɛ nin ye ko tɛ fɔ dɔ ka n tɛ neni kɛ dɔ ka n'an zumɛ la wuli ko anw t'an ka tiɲɛ fɔ mais an bɛ nalen tiɲɛ bɛ fɔ faso in bɛ jɔ koyi. Malikaw tiɲɛ bɛ fɔ faso in bɛ jɔ walayi. An tɛ mɔgɔ deli mɔgɔ ta t'an kɔnɔ mɔgɔ t'an balo an jigi dalen tɛ mɔgɔ kan n'an yɛrɛbakun tɛ. Faso in bɛ jɔ. Tiens be fo faso be job bilay. Mais ka fo qui va utiliser, qui va chou utiliser, qui va balo en chou kan. Faut ka djewli au klebina 81 chou au balolo lu kan fo bi. Mais ni jeunesse conscienti, mo chite balo nu chou kan. On va rester vigilant. Nyam mo deum. Ku sigidron manamana kana mo dala. Ko nord, ko Français. Aye Bamako libéré Foloban ka bo mɔgɔw dala. Aye Bamako libéré. Aye dara mun kɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ ye. Ala ba aw bɛ Ala sɔrɔ ɲa aw bɛɛ kelen-kelen. Ala dinɛ ɲɛmɔgɔ minnu an daraw la aw sɔnna ka aye dara la sigi Mali dinɛ ɲɛmɔgɔya la. Ala ɲa b'aw bɛɛ la. Aw bɛɛ ma don aw ka wo kɔnɔ wa? Aw m'anw bila kule ni dɔgɔyama ni fɛn bɛɛ la danga ni fɛn bɛɛ la. Aw ma don aw ka wo kɔnɔ bi ya. K'a Aïdara ta k'o sigi an kunna. Ala ɲa b'aw bɛɛ la an tɛ yafa bi an tɛ yafa sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Piyelombari. Kunun tele bonya ni bi tele bonya kanyale me bina minye kunu mo nyonye. Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala fobi ke ala barkalla kan fa fo kan fa barkalla kan bay fo kan bay barkalla kan sigi mandeya kenya magalaya kuma la yisa kalabi abito atagaran jomblo kaye kuma ina bila do dugu tani fila sangaran dugu kononto ka bodo kamsa konema kana seto masa konema kana seta masa turbe konema ah barga nyini ni woy feke loni nyini woy feke fama jigi ko woy fe woyna ibulo bo demina kabla bama ko kono kake horonde una tulungwe banjugu koroba to ko mam banjugu fitini saramba kuyate dinge jeli mangan kone dinge jedina kuyate momare ndaba kuyate momare namu ba ete jitari fola e kumalale sansante tulu ma je nya tulu mangana namu ko barga nyaninga to ke jamanya fi ma bulu mene ka kuma yi akona nya be kanyamo abako ko te orale ma butu kone maninga dongli maninga denjonda mambi mo mare kabomi kaba maninga dongli maninga denjonda kala kalim maninga yi jeli de bakuyata de ka bolleba maninga dongli maninga denjonda kala kalim maninga ye jetana kuyata de saramba kuyate kugu bani bantamba nyanyane ne kamba siga kayri ma jigi soja te bangali suba namitan nami jogala manani na segale ani manambala segale amoge ni pan fen sabaro ki son fen sabaro ba ni pan placi ali kuntakala jama kale ni manamna mugo kana nyogonye siaro kuyate ani pan segale no ko sega ko jugu bolo la ko jugu kuyate alele te kana kungolo de muna te kodo kungolo de muna ba ko nem flawo da kate jati flama toko saramba kuyate barka kuma karfale jonna ni tagarandi lama kanga kuma nabi ah Jesu kone de mon frère kuyate de mon frère brema dogo ke jemyanke ko nganda dugula la isa fagoliye tama sabla ne tama sabaya mansa dugunda ne mansa kura kundondo no ya musa ni kile ya musa ni hijita ga musa jagoba tumu ya baro ne sena ka bossa ma ya nyawule ne che baro bonya ikoro bawo mugo imangang ni ejula gro fly nyogon go soko ma nyeta jotaro kanganda dugula la isa barga denye kungo ba sayo mode woy ma sori mode woy ma bugari de anin tenen de
ani suko den ni fati kɔrɔkɛ ani saran dɔgɔkɛ a wololen fɛn dɔ le kama jigɔrɔni kɛ wula kama kɛ mɔ kɛ kari tiɲɛran kɛ ni muso in ni bolotala ɲɔgɔn na lajinɛ bɛɛ n'a donni kalifa joona o le kɛlen sogolonba jumɛn de sogolonba jumɛn kɔ le n'a donni ta k'a d'a ma o le la an ka tɔ kɛ ɲagare gwasa fa ye ba mɔgɔ tɛ ɲagare la gwansan saramba naamu jeli daba den naamu jetɛnɛ den naamu banjugu ba naamu kuyatɛ sarala nangama de ne jinati ya mɔgɔ fala yɛlɛli fɛ ay weleke erediya telele kamarenge jugu makuma kunte ferenin kese a kunna atmeto yɛlɛla ye dole fagala atmeto yɛlɛla ye dole minala warake jugu masilaninde a belebele barabɔ jinati ye mɔgɔ fala yɛlɛli fɛ banjugu jaga mamagan kuyate du mamarene jugo kuyate du mamarene banjugu mandekao an bɛna fama ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ an bɛ mɔgɔw ka inbox n'u ka fɛnw bɛɛ kɔnɔ faso in bɛ jɔ tiɲɛ kan faso in bɛ jɔ jagoya n'a ma jɔ a tɛ se ka ci anw kɔni ɲɛna an ɲɛnama ɲɛna n'an kan ka sa ko la an bɛ sa ko la mais an ka sa tiɲɛ nɔfɛ mandekaw bagaɲa wuluya o ka jɔ tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ faso ɲan bɛɛ de ta ye an kana hinɛ mɔgɔ la an kana mɔgɔ sutura an ka siran galon ɲa an ka tugu tiɲɛ nɔfɛ mandekaw ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ fama directiw ma mais an bɛ ɲɔgɔn bolo mande mori halala mande jigiba de b'i kan walayi kana yɛlɛma dɛ mande mori halala walayi je te vois mande mori i ɲɔgɔn ka dɔgɔn kɛlɛ in kɔnɔ i ɲɔgɔn ka dɔgɔn dɛ i tɛ mɔgɔ bisigi c'est très important ɔrɔnkolonw b'u profiter la mɔgɔ minnu kunkolo tɛ baara kɛ u bɛna manamanakan f'u ye k'u bila galon kan u bɛ tugu u nɔfɛ faso in bɛ ci ten de ni mun b'a fɛ ka mun bisigi k'o kɛlɛ o bɛ taa galonba dɔ ta ka da o la nalomaw bɛ tugu olu nɔfɛ faso ka ɲata si t'a la a bɛɛ nataba den tɔgɔ ɲini na den mais n'an taara an bɛ se bilayi n'an taara an bɛ se anw ma siran IBK ɲa anw ma siran Ayidara ɲa ɲamɔgɔdenninw hɔrɔnkolonw galontigɛlaw ninjugu olu tɛ se ka foyi k'anw na bilayi an b'a fɔ an bɛ yɛlɛ et en plus on n'a pas leur temps an ka faso bɛ ka ci faso bɛ ka jeni on n'a pas leur temps bilayi u ka continuer wo ni bu ni bɛɛ la faneni ni baneni ani danga u ka continuer an ka faso in dangalen don a mɛnna Mali dangalen don a mɛnna maliyɛn minnu ma foyi sɔrɔ k'o kɛ ka Ayidara kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o t'a dan ye wa Mali ka danga tɛ se ka tɛmɛ o kan maliyɛnw mandekaw n'a fɔra ko Mali yɛrɛ kɔnɔ Ayidara de ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ bi danga dan t'o ye an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn ka kira fo ka waleɲuman dɔn ka Ala fo parce que a ye IBK kɛ Mali masa ye ka kira fo a ye Ayidara kɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ka Ala fo a ye Alassane Malika lase Mali kɔnɔ à la même période la période
qui veut dire que ni malien ye halala ye ni malien ye horon ye ni malien ye islamé ou ka wuli ka keleke ka nunu fla gen ka bo mande kono mais malien ye ala jigila tige ou ye kira jigila tige malien ye ala jigila tige ka kira jigila tige on mande kaw ni ala sona on be sa kira ka kelela on mande kaw ni ala sona on be sa ala ka kelela ala ni kira ka kele mande ka wuli ka jo mande ka jo kiye kan Mandeka Jock Nyeka. One love à tous. Foli ni kanu ba beka au kile won kile ani bonya bleba. Amen yokombulo. One love à tous. OK Mandeka. On est ensemble. Foli ni kanu ba beka. Le respect.